everyone, let me introduce myself. My name is Revalia Sri Damayanti, and you can call me Reva. I'm a student of the Elementary School Teacher Education Study Program at Universitas Negeri Jakarta. This video is created under the guidance of my lecturer, Mam Dr. Nidia Chandra Muji Utami, SPD MSI. In this video, I will present a procedural text about the topic the nature of matter and its chance for 4th grade elementary student. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan teks prosedural mengenai sifat zat dan perubahannya untuk siswa kelas 4 sekolah dasar. Before we begin, I would like to ask you, have you ever made a balloon inflate without blowing into it? Nah, sebelum kita memulai, saya ingin bertanya, apakah kalian pernah membuat balon mengembang tanpa meniupnya? Interesting, right? In this video, we will do a simple experiment that produce gas allowing the balloon to inflate on its own. Dalam video ini, kita akan melakukan eksperimen sederhana yang dapat menghasilkan gas sehingga balon dapat mengembang dengan sendirinya. Let's watch and follow the step together. Hi, good afternoon everyone. Hai, selamat siang semuanya. Siang. How are you today? Baik. Okay, before we start, my name is Revalia Damayanti. You can call me Miss Reva. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Revalia Damayanti. Kalian bisa panggil aku Kakak Reva. Today, we are going to make an interesting experiment. Jadi hari ini kita akan membuat eksperimen yang menarik. Before that, I want to ask, have you ever inflated without blowing it? Nah, sebelum itu saya ingin bertanya, apakah kalian pernah membuat balon mengembang tanpa ditiup? Usually, a balloon inflates because we blow air into it. Biasanya, balon mengembang karena kita meniupnya. But today, we will make a balloon inflate without blowing it at all. Tetapi hari ini kita akan membuat balon mengembang tanpa ditiup sama sekali. This experiment will simple material like a baking soda and vinegar. Jadi eksperimen ini menggunakan bahan-bahan sederhana seperti baking soda dan juga cuka. This experiment produce gas that can inflate a balloon without blowing it. Jadi percobaan ini nantinya akan menghasilkan gas yang dapat mengembangkan balon tanpa perlu ditiup. The purpose of this is to demonstrate simple chemical reaction and make science learning more fun and interactive. Jadi hal ini tuh bertujuan untuk mendemonstrasikan reaksi kimia sederhana dan membuat pembelajaran sains lebih menyenangkan dan interaktif. The material and tools needed are alat dan bahan yang diperlukan adalah plastik botol, balon, baking soda, vinegar, and funnel. And rubber. It takes about 15 to 20 minutes to complete this experiment. Jadi waktu yang dibutuhkan sekitar 15 menit sampai 20 menit. We will start the experiment now. Kita akan mulai eksperimennya sekarang. You can follow each step careful. Kalian bisa mengikuti setiap langkah dengan baik. First, prepare a plastic bottle. Pertama, siapkan botol plastik. Next, slowly pour enough vinegar into the bottle. Kemudian, tuangkan cuka ke dalam botol secukupnya. If you help. Up.
Add Kakak cukup gak? again. Tambahkan lagi. Ini? Add again. Ini gimana kak? Add again. Next, put baking soda into the balloon using a funnel. Selanjutnya, masukkan baking soda ke dalam balon menggunakan corong. Add enough baking soda. Jadi tambahkan baking soda secukupnya. You can try one by one. Kalian boleh coba satu. Enough. Matiin dulu. Nah. After that, take the balloon careful to the mouth of the bottle. Setelah itu, pasangkan balon dengan hati-hati ke mulut botol. Like this. Seperti ini. Like this. You can stick it with rubber. Kalian bisa rekatkan dengan tangan. Make sure the baking soda doesn't fall into the bottle yet. Jadi pastikan baking soda belum jatuh ke dalam botol, like this. Then leave the balloon and let
baking soda fall into the bottle. Kemudian, angkat balon dan biarkan baking soda jatuh ke dalam botol. Wow! Finally, the balloon will inflate by itself. Akhirnya balon akan mengembang dengan sendirinya. Now, please tell the experiment that you have made. Sekarang, silakan tunjukkan hasil eksperimen yang sudah kalian buat. Good job everyone, bagus semuanya. From this experiment, we learn the mixing substance can produce gas that can inflate a balloon. Dari eksperimen ini kita belajar bahwa pencampuran zat itu dapat menghasilkan gas yang dapat mengembangkan balon. I hope you can try this experiment again at home and create more interesting experience. Semoga kalian bisa mencoba eksperimen ini lagi di rumah dan membuat percobaan menarik lainnya. Thank you for participant today. Terima kasih atas partisipasi kalian hari ini. Yes, bye-bye. Well friends, today experiment was real fun, right? Nah teman-teman, seru banget ya eksperimen kita hari ini. From what we did, we can see that materials have their own properties and can also change. Nah, dari percobaan tadi kita bisa melihat bahwa zat itu mempunyai sifat dan bisa mengalami perubahan. When we mix the ingredients, especially vinegar and baking soda, a change happens the gas. Nah, ketika kita mencampurkan bahan-bahan tersebut, terutama cuka dan juga baking soda, maka terjadi perubahan yang dapat menghasilkan sebuah gas. This gas made the balloon inflate by itself. Nah, gas itulah yang membuat balon bisa mengembang dengan sendirinya. I hope after watching this video, you understand more about the properties of metal and how they can change. Semoga setelah menonton video ini, kalian jadi lebih paham tentang sifat zat dan perubahannya ya. See you in the next fun experiment. Keep up your learning spirit and always stay curious about new things around you. Bye-bye everyone. Sampai jumpa di eksperimen seru berikutnya. Tetap semangat belajar dan jangan lupa selalu penasaran dengan hal-hal baru di sekitar kalian.